So हाम्रो communication workshop ko लागि चाहिँ we went to Rosebud School. It was like to settle the students. Meditation वाला चाहिँ गरेको थियौँ. Learning experience from the workshop we did, and I learned many things, I guess valuable things, especially on how to get people to listen to you, how to give a good presentation that will. अनि हाम्रो प्रेजेन्टेसन को टपिक चाहिँ बिजनेस कम्युनिकेसन र एआई लाई चाहिँ कसरी इन्कर्पोरेट गरेर चाहिँ उनीहरुलाई चाहिँ एउटा जेस्ट दिने खालको थियो. So it was basically what we learned was it was the power of articulation, effective content to the bunch of students. It was like very challenging. र पनि म blank out भए पनि I covered the whole part. I didn't miss out the important part. So हामीले चाहिँ हाम्रो वर्कसप EPS स्कुलमा गरेको थियौँ. त्यो वर्कसपबाट चाहिँ म हल्का लाइक क्राउडसँग बोल्न familiar भएँ. Sort of new experience. एकदमै the main theme of the experience was sort of improvisation. When we communicated with the students, so I learned that communication मा चाहिँ main element भनेको चाहिँ audience हुनु रहेछ. So हामीहरु चाहिँ occidental public school गएको थियौँ हाम्रो वर्कसप कन्डक्ट गर्नको लागि. अनि त्यहाँ चाहिँ हामीले प्रेजेन्टेसन स्किल्स को बारेमा कुरा गरिरहेको थियौँ. त्यहाँ चाहिँ अलि स्मुथै भयो. सो मेरो चाहिँ अब त्यहाँ कन्फिडेन्स चाहिँ अलि गेन भयो.